दिलीप टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। तो पिला माने ये तुम देखिपार अलस्था तरफ तुम अष्टम श्रेणी होता संस्कृत परीक्षार ये हूँ प्रश्नपत्र तार उत्तर सहित तुमको देउछि। तो परीक्षा सरीगला अलस्था तरफ जो परीक्षा सरी संस्कृत परीक्षा आज आम आसे तार उत्तर देखा कौन हम तार प्रश्न सहित तार उत्तर कौन हम तुम निजे चेक कर देखिपर। तो तुम तो परीक्षा सरी जा सहित तुम्हें माने तार उत्तर खोजापी चेष्टा कर देखिदिव मु तुमको तार उत्तर सहित देउछि कौन है तार उत्तर। तो आस आउ डेरी न करिकी आमे देखिबा एक नंबर ठारू कौन रही तार प्रश्न सहित उत्तर कौन हम। तो जो मैंने मो चैनल को प्रथम थर आसी से निश्चित रूपे सब्सक्राइब करेंगे ता सहित सांग मान सहित शेयर करदे जहाँफल कि समस्ते उत्तर ठीक भाव जापर सहित प्रत्येक वीडियो अपलोड होगा से पाखे अति शीघ्र वीडियोटी अपलोड हो। तो आ डेरी करवानी आस देखा कौन थी एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर थिला मातृभाषया अनुवादम कुरुत। तार अर्थ होची मातृभाषा रे अनुवाद कर। संस्कृत भाषा रे दिया जाइछि तुम ताकू तुम निज मातृभाषा रे अनुवाद करिवो। तो मातृभाषा कहले आमर ओडिशा रे ओडिया को बुझाउछि। तो मातृभाषा कहले संस्कृत को आम ओडिया भाषा रे लिखिबा। एक नंबर क क्वेश्चन लिखाई तस्याः नेत्राभ्याम लोतक बिंदवः निर्गताः। नेत्राभ्याम शब्द अर्थ अच्छी तेणु नेत्र शब्द कौन नेत्राभ्याम अच्छी तेणु तृतीया द्विवचन चतुर्थी द्विवचन एवं पंचमी द्विवचन हम। तो ये कौन लिखाई ना पंचमी द्विवचन लिखाई तस्याः स्त्रीलिंग लिखाई से माँकर तस्याः नेत्राभ्याम तांको आखि दुईटी लोतक बिंदव लुह निर्गता झरी आसला। को मातृभक्त चाणक्य विषय रे तांकर जो पुओ चाणक्य जिते बड़े दांत भांगी देइछन्ति सेही समय रे तांको माँ देखिकी आखिर लुह झरी आसी। कौन हम ना तार अर्थ कौन हम तांको आखि दुईटी लुह झरी आसला। एक नंबर ख क्वेश्चन थिला कौन आरोहण समय कस्यापि वचनम न शुणुयाः। जिते बड़े बेंग मान के सब चढ़ा पर विफल हो पड़े तार सान पुओ को तार माँ बुझे तुम जिते स्तंभटी चढ़ुच से क्या कथा शुणा उचित नुहे से कथा ये आरोहण समय आरोहण कहले चढ़ा समय स्तंभटी चढ़ा समय कस्यापि वचनम कहार कथा मध्य न शुणुयाः शुणा उचित नुहे। एक नंबर ग थिला एतेन विश्व शांति ही संभविष्यति। एतेन यह द्वारा विश्व शांति संभविष्यति संभव हो पार। घ क्वेश्चन थिला कोकिलस्य स्वर इव मम स्वर नास्ति। कोकिलस्य कोइलीर स्वर इव माने परी कोइलीर स्वर परी मम स्वर नास्ति मोर स्वर नाही। वहाँ थिला कौन ना वयं सर्वे गर्वं कर्तुं पारयामः। वयं आमे माने वयं सर्वे आमे माने समस्ते गर्वं कर्तुं पारयामः गर्व करने सक्षम हेबू। केते एटा को विषय तुम देखा कहल पिला माने को विषय तुम पढ़ाई जिते बड़े तार कजलवती तार रंग को देखिकी सब मने मने निंदा करुला से समय से कही ठाकुर जदि आमको गोरा कर दियंती ताले आमे गर्व करूँ। तो एबे आस देखा आम 2 नंबर प्रश्नपत्र कौन रही 2 नंबर एक पदेन उत्तरम कुरुत गोटे पदरे उत्तर दियो। का फकीरमोहनम पालितवती। संस्कृत रे लिखिले हम कौन ना पितामही किए का माने किए फकीरमोहनम को पालितवती पालन करथिले। किए पालन करथिले ना पितामही फकीरमोहनम पालितवती। पितामही शब्द अर्थ कौन जेजेमा। कृषक के न भूमि कर्षति। कृषकटी क्या द्वारा भूमि को चाष करे ना हल द्वारा हलेन लिखिले हम कि ओडिया लंगल द्वारा लिखिले हम। 2 नंबर ग क्वेश्चन थिला मनोज प्रतिदिन काम प्रणमति।
मनोज प्रत्येक दिन क्या प्रणाम करे। प्रथम विषय परिवेश विषय आसी ना मनोज प्रतिदिन मातरम प्रणमति। मनोज प्रत्येक दिन ता माँ को प्रणाम करे तो मातरम हम तार सठिक आंसर। मुकुंद देव कस्य राज्यस्य राजा आसीत। 2 नंबर घ क्वेश्चन मुकुंद देव केउ राज्यर राजा थिले कौन हम ना मुकुंद देव खोर्धा राज्य से राजा आसीत। मुकुंद देव खोर्धा राज्यर राजा थिले। एटा जयी राजगुरु विषय आसी। थिला हेनरी डुनान्ट कदा दिवंगत। हेनरी डुनान्ट केबे मृत्युवरण कले ना हेनरी डुनान्ट कौटी ना 1910 मसीह 1910 मसीह हेनरी डुनान्ट मृत्युवरण करते। तेणु 1910 ख्रीष्टाब्द लिख संस्कृत में ओडिया 1910 मसीह एमती लिखिले हम। 3 नंबर को देखा कौन रही क्वेश्चन बंधनी मध्यस्थ यथार्थ पदेन शून्य स्थान पूरयत। बंधनी मध्यरु ठीक पदटी बाछी शून्य स्थान पूरण कर। तो देजी ऑप्शन दुईटा देजी कौटा तुम हम सठिक आंसर तुम बाछिक लिख। 3 नंबर कह देछि कौन तब हस्तेन तुम हाथ रे मगधस्य निर्माण डैश। मगधर निर्माण कौन भविष्यति ना भविष्यतः। भविष्यति माने हेबा भविष्यत माने एटा दुई वचन बुझौछि। प्रथम प्रथम पुरुषर एक वचन दुई वचन प्रथमटा अछि एक वचन रे द्वितीयटा अछि दुई वचन रे तेणु हमर एक वचनटा हबो तुम हाथ रे मगधर निर्माण हेब तेणु भविष्यति हबो तार ठीक आंसर। 3 नंबर ख अछि कृषक डैश कष्टम करोति। कृषक कौन कष्ट करे स्वह निजर ना स्वयं निजर स्वयं निजे। तेणु कृषक निजे कष्ट करे कृषक स्वयं कष्टम करोति। तेणु 3 नंबर खरे सेकेंडटा हम सठिक आंसर स्वयं यहाँ हम सेकेंड हम सठिक आंसर। फास्ट रे एक नंबर कौन था ना भविष्य प्रथमटा था आंसर यहाँ प्रथमटा था आंसर आ खड़ा स्वयं। आर्तनाद 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी आर्तनाद मर्म डैश आसित मर्म भेदी आसित ना कर्म भेदी आसित। तो यहाँ हम कौन ना मर्म भेदी आसित जो करुण चित्कार मर्म भेदी थिला। तापर देजी कौन चंचु द्वारा डैश अपीड़यन। चंचु द्वारा कौन पीड़ा देला ना काकम ना कोकिलम। तो आंसर हम कोकिलम। परवर्ती प्रश्न बुझा 3 नंबर मोर रही ईश्वर से सृष्टि ही व्यवस्था डैश। ईश्वर सृष्टि कौन माने अच्छी व्यवस्थित कौन आसीत ना अस्ति। ईश्वर सृष्टि व्यवस्थित ठीक अच्छी ना थिला तो एटा हम अस्ति। तो अस्ति हूँ सठिक आंसर सेकेंड हम ठीक आंसर। एवं जो 4 नंबर को देखा उत्तर चयनम गुरुत उत्तर चिन्ह मातु कथन कह संतुष्ट भवति। माँ कथार किए संतुष्ट होछि सुत पुत्र माता पिता आम परिवेश विषय पढ़ाई कौन पुत्र मातु कथन पुत्र संतुष्ट भवति। तेणु सेकेंड यहाँ हम सठिक आंसर। तापर 4 नंबर ख को जी महर्षि व्यासदेव कस्य रचयिता। महर्षि व्यासदेव कौन कहार रचयिता कौन रचना करते ना महाभारत रचना करते। तेणु से महाभारत रचयिता महाभारत षष्ठी विभक्ति यहाँ लिखा हे ये खरे आई से महाभारत देजी कि महाभारत तेणु पचार कस्य षष्ठी विभक्ति। तेणु महाभारत यहाँ सठिक आंसर यहाँ हम सठिक आंसर थर्ड यहाँ हम सठिक आंसर। 4 नंबर ग को जी मम शिक्षा का मोर शिक्षा कौन ना मोर शिक्षा कौन देश रक्षा। मोर मम शिक्षा देश रक्षा मम दीक्षा मातु रक्षा। तेणु मो शिक्षा देती तेणु यहाँ हम कौन मम शिक्षा देश रक्षा आईटा हम सठिक आंसर आईटा सठिक आंसर। तापर जी आम परवर्ती क्वेश्चन संग्राम के आहत युद्ध क्यों मैंने आहत होते सैन्य सैन्य जन सैन्यसु। तो संग्राम युद्ध सैन्य माने आहत होते सैन्य माने हम सैन्य सैन्य हम सठिक आंसर। लोका कम सर्वदा स्मरिष्यन्ति लोक मैंने कम सर्वदा स्मरिष्यन्ति क्या मैंने सब स्मरण रखिए मन रखिए मातृभक्त उच्चारण के विषय में माँ पुओ को आशीर्वाद करते
ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। କାହାକୁ? ତୁମକୁ ମାନେ କାହାକୁ? ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ? ଚାଣକ୍ୟମ୍। ଥାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ମାତରମ୍ ଦେଇଛି, ରାମକୃଷ୍ଣମ୍ ଦେଇଛି, ଚାଣକ୍ୟମ୍ ଦେଇଛି, ବିବେକାନନ୍ଦମ୍ ଦେଇଛି। ଆମର ମାତୃଭକ୍ତ ଚାଣକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚାଣକ୍ୟମ୍ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦାନାମ ସଂଶୋଧନମ୍ କୁରୁତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିବ। ଏଠି କ'ଣ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତ୍ୱମ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ରକ୍ଷ। ତୁ, ତ୍ୱମ୍ ତୁମେ, ଏଇଟା କେଉଁ ପୁରୁଷ? ନା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷର। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପଢ଼ିଛ। ତ୍ୱମ୍ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷର ଏକବଚନ। ତ୍ୱମ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ରକ୍ଷ। ତୁ ରକ୍ଷତି ଆସୁଛି କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନରେ। ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର କ'ଣ? ନା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଦରକାର ଏଇ ଜାଗାଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ରକ୍ଷ। ରକ୍ଷତୁ ରକ୍ଷତାମ୍ ରକ୍ଷନ୍ତୁ ରକ୍ଷ। ତେଣୁ ରକ୍ଷ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେଇଛି ତଳେ ଦେଖିଦିଅ, ରକ୍ଷ। ତାପରେ ଯିବା ସହ ଯୁବକଃ ଆସନ୍ ହେନେରି ଡୁଣାଣ୍ଟଃ। ସହ ଯୁବକଃ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆସିତ୍। ପ୍ରଥମ ହେଉତି ଏକବଚନ ହେଇଯିବ ଆସିତ୍। ମୁଁ ତା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଦେଖ ଆସିତ୍। ଆସିତ୍ ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଚନ ସୁନ୍ଦରଃ ଭବନ୍ତି। କେଚନ ଦେଇଦେଲା ବହୁବଚନରେ, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଃ ଏକବଚନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକବଚନ ନ ହେଇକି ସେ ରହିବ କ'ଣ? ବହୁବଚନ। ସୁନ୍ଦରାହା। ସୁନ୍ଦରାହା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘକୁ ଯିବା। ତସ୍ୟ ରେବତୀ କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍। ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗାର ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧା ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ନା କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। କଥା ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧା ଲେଖା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେଚନ ସୁନ୍ଦରାହା ଭବତି। ଏଠି ଦେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କେଚନ ସୁନ୍ଦରଃ ଭବନ୍ତି। ଏଠି ଦେଇଥିଲା କେଚନ ସୁନ୍ଦରାହା ଭବତି। ଏଠି ଭବତି ଏକବଚନ କରିଛି, ଏଠି ଭବନ୍ତି ବହୁବଚନ ଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଃ ଏଠି ଏକବଚନ କରିଛି, ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦରାହା ବହୁବଚନ କରିଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍। ଟିକେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ସେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? କେଚନ ସୁନ୍ଦରାହା ଭବନ୍ତି ବହୁବଚନରେ ଲେଖା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିଛି ନିଜ ଭାଷା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ନିଜ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଇଛି 5 ମାର୍କ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 5 ମାର୍କ ପାଇବ। ଫକୀରମୋହନସ୍ୟ ଜୀବନ ଚରିତମ୍ ବର୍ଣ୍ଣୟତ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ତୁମେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କିମ୍ବା ଅଥବା କ'ଣ ଦେଇଛି? କଥମ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତି। କିପରି ଭାବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ପରିବେଶ ବିଷୟରୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ରହିପାରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଭଳି ଲେଖ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଫକୀରମୋହନସ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କୀଦୃଶମ୍ ଆସୀତ୍। ଏଇଠି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଫକୀରମୋହନ କୀଦୃଶମ୍ ଦାନ ଆସୀତ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ବାଲ୍ୟ ଜୀବନଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଫକୀରମୋହନସ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନମ୍ କୀଦୃଶମ୍ ଆସୀତ୍। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। 1843 ମସିହାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ବାଲେଶ୍ୱରର ମଲ୍ଲିକାଶପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ପିତୃମାତୃହୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଜେମା ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଅତୀବ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କଥମ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତି। ପରିବେଶ କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା। କଥମ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବତି। ତ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମାଆଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ଘରୁ ଓ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ସେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସନ୍ଧିମ୍ କୁରୁତ। ସନ୍ଧି ତିଆରି କର। ଯତ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଅହିଂସା। ଯତ୍ରା ହିଂସା। ଆ ଆକାର ଦିଆହେବ ତ୍ର ମଝିରେ, ଏମିତି ଆ ଆକାର ଦିଆହେବ। କା ଯୁକ୍ତ ଅପି। କା ଖଣ୍ଡ ଆକାର ଦିଆହେବ, ତାପରେ ପି ଲେଖା ହେବ କାପି। ତଥା ପ୍ଲସ୍ ଏବ। ତଥୈବ। ଥରେ ଐକାର ରହିବ। ସତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜନଃ।
ସଜ୍ଜନଃ ଜ ତଳେ ଜ ଫଳା ରହିବ। କହ ପ୍ଲସ୍ ଚିତ୍ କଶ୍ଚିତ୍। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏକ ପଦେନ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ବୃଦ୍ଧୋପସେବିନଃ କାନି ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବଢ଼େ? ନା ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳମ୍। ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ଲେଖିପାରିବା। ନାଗଃ କୟା ବଧ୍ୟତେ। ନାଗ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ହାତୀ। ହାତୀ କେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧାଯାଏ? ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେବା, ତୃଣକୁ ଦଉଡ଼ି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ରଜ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ତାପରେ ଆସିବା ଗ ଜନଃ କୀଦୃଶଃ ସ୍ୟାତ୍। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ? ଥିଲା ଆମର ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ସ୍ୟାତ୍ ଚିରକାରୀ ଭବେତ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଥିଲା ହେବ କ'ଣ? ନା ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ। ଜନଃ ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ସ୍ୟାତ୍। କହ ଯଶଃ ପ୍ରାପ୍ନୋତି। କିଏ ଯଶ ପାଏ? ନା ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚୈବ ପୂଜୟନ୍ ଜନଃ ଲେଖିପାରିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ନରହ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବା। 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ। ତୃଣମ୍ କୁତ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟତେ। ତୃଣ କେଉଁଠି ଧାରଣ ହୁଏ? ନା ଶିରସି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତୃଣମ୍ ଶିରସି ଧାର୍ଯ୍ୟତେ। ତୃଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ ହୁଏ। 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନମ୍ କୁରୁତ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦୁର୍ଜନସ୍ତୁ। ଦୁର୍ଜନସ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? ନା ଦୁର୍ଜନସ୍ତୁ ପଦେ ପଦେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? 1 ନମ୍ବର ଦୁର୍ଜନସ୍ତୁ ପଦେ ପଦେ। ଏଇଠି ଅଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 2 ନମ୍ବର ଭବିଷ୍ୟଂ ନୈବ ଡ୍ୟାସ୍। ଭବିଷ୍ୟଂ ନୈବ ଚିନ୍ତୟେତ୍। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାଗୋପି ଡ୍ୟାସ୍। ନାଗୋପି ବଧ୍ୟତେ। ନାଗ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାଯାଏ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ସଦା ଚ ସ୍ୟାତ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ ରହିବ। 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ନିଜ ଭାଷା ଅର୍ଥମ୍ ଲିଖତ। ନିଜ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 5 ନମ୍ବରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସର୍ପ ଦୁର୍ଜନୟୋର ମଧ୍ୟ ବରଂ ସର୍ପୋ ନ ଦୁର୍ଜନଃ ସର୍ପୋ ଦଶତି କାଳେନ ଦୁର୍ଜନସ୍ତୁ ପଦେ ପଦେ। ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିଚିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ପ ଦୁର୍ଜନୟୋଃ ପଦେ ପଦେ। ସାଧାରଣତଃ ସାପ ଭୟଙ୍କର ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଏବଂ ଦୁର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରେ। ହେଲେ ସାପ ଓ ଦୁର୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ ଦୁର୍ଜନ ସାପଠାରୁ ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୋଲି ସମାଜରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। କାରଣ ସାପକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିମ୍ବା ସାପ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଦୁର୍ଜନର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ସେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଅରରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ନା ଦେଖ ଗୁଣବଚନ ସମ୍ପର୍କାତ୍ ଜାତି ସ୍ୱଳ୍ପୋପି ଗୌରବମ୍ ପୁଷ୍ପମାଳାନୁସଙ୍ଗେନ ତୃଣମ୍ ଶିରସି ଧାର୍ଯ୍ୟତେ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଏଇଭଳି ଦେଖ ଗୁଣବଚନ ସମ୍ପର୍କାତ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ। ନିଚ ଲୋକ ଗୁଣୀଜନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ତୁଚ୍ଛ ଘାସ ଫୁଲମାଳରେ ରହି ଦେବତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ ନ କରି ସବୁବେଳେ ମହତ୍ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଏ ଥିଲା ତୁମର ଅଲ୍ ଓସ୍ତାଦ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା 2024 ମସିହା ପାଇଁ। ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିନେଲ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।